iniciou com muita potência, com muita coragem, e foi algo inovador porque foi o primeiro movimento de mães a fazer denúncia da questão do encarceramento, da questão da internação. A gente não queria que tivesse nascido, a gente queria que tivesse um efeito de outra forma, mas foi algo que foi necessário nascer. Foi algo que assustou muito quando se falou que existia um grupo de mães, esse grupo de mães entrava dentro do fórum, então, assim, tanto dentro da FEBEM como dentro do fórum ficaram muito assustados, uns aplaudiam, falavam que era necessário que ele existisse e outros não, né? Bueno, mi hijo fue preso y cuando mi hijo estuvo preso yo me encontré muy sola, sin saber a dónde ir, con quién preguntar, sino que nadie podía entender esta situación. En todo mi entorno familiar, en todo el entorno de amigos y demás, no había nadie que haya tenido a alguien preso o haya pasado por la cárcel. Entonces todo lo que sabíamos de la cárcel era lo que veíamos en la tele. Ensuite, j'ai participé au groupe Partage, dont je participe encore, qui m'aide à toutes les 2 semaines. D'abord, il y a des gens qui arrivent, il y a des mamans qui arrivent, ou des papas, ou des maris, parce que parfois c'est leur conjoint. Donc, on se sent moins jugé, on se sent pas jugé. Donc, puis toute la peine qu'on a, on voit arriver quelqu'un qui son fils vient de vivre ça, alors on se voit donc. On se voit là-dedans, mais on sympathise beaucoup, là. Il y a beaucoup d'empathie, alors c'est ça. Et ça arrive, là. Tu as besoin d'une traduction entre le centre de détention puis ta vie, là. Puis Relais Famille sert à ça. Mais avant que tu le trouves, là, aussi, tu sais, moi, je l'ai trouvé rapidement parce que moi, j'ai un problème dans ma vie, je cherche de l'aide tout de suite et tout ça, là. Après de nous avoir permis de nous mettre en contact avec d'autres proches, on se dit mais non, en fait on n'est pas seul et on n'est pas seul à vivre ça, c'est voilà, et qu'on puisse en parler librement, qu'on puisse nous comprendre, qu'on puisse nous guider, je trouve ça énorme. Tudo começou na porta da FEBEM, eu estava na fila da FEBEM, muito triste, muito devastada, muito acabada, muito sofrida. E eu vejo a Railda com uns papelzinhos distribuindo na fila, né? Falando assim, gente, olha, vamos nos unir, isso não tá legal, olha o que eles fazem com nossos filhos. E eu fiquei assim, eu parei assim na fila e ela me entregou um papel e saiu andando. E aí eu saí da fila e fui atrás dela e eu falei, ei, vem aqui, o que é isso, hein? Ela falou, a gente é um grupo de mães que a gente se reúne para discutir, né, sobre a FEBEM, sobre o que eles fazem com nossos filhos. E aí eu me interessei, e aí eu fui pra casa, fiquei pensando, eu falei, mas será que isso resolve? Será que isso não resolve? Isso não adianta nada, eles fazem o que querem. Mas aí eu liguei, né? E aí eu comecei a frequentar, né? E aí foi quando a gente, era só a reunião de mães, e depois aí a gente começou, né, mesmo como Amar. E ali foi um trabalho muito bom, foi muito bonito. Quando meu filho foi para a FEBEM, eu falei, não, meu filho vai ficar. Eu já cheguei questionando tudo, né? E eu acreditando que com as mães se organizando, a gente poderia aliviar aquele sofrimento daqueles que estavam ali. E também aliviar o sofrimento da mãe. Porque quando você tem um filho que vai para esses espaços, você não tem ninguém que te orienta, não tem ninguém que te ampara, você não tem uma pessoa que te dê um abraço, um acolhimento, sabe? Aí eu vou nessa ideia com ele, assim, tá ligado? Que Amparar é um lugar de libertação, e vou pensando também, para além disso, aquilo que a Ruth Gilmer fala, né? Que a liberdade é um lugar. E se de fato, né, a liberdade for um lugar, esse lugar é Amparar, mano. É um lugar que pulsa isso, tá ligado? Que pulsa essa possibilidade concreta de um mundo que a gente não coloque a prisão no centro do debate, tá ligado? Donc déjà,
de se sentir moins seul, de voir qu'on vit les mêmes choses en fait, qu'on passe par les mêmes étapes. Et du coup, quelque part, c'est rassurant, parce qu'on se dit que ça ne vient pas de soi, c'est vraiment un contexte et un système qu'on doit subir et qui nous impacte en profondeur. Et puis de partager tout simplement des informations pratiques, de l'expérience, pour s'adapter au mieux en fait, au quotidien, parce qu'on est face à une difficulté d'accéder à l'information, on est face à l'opacité en fait, de cette institution qu'est l'administration pénitentiaire et qui est très violente vis-à-vis de nous en réalité. Et donc de me retrouver ici avec d'autres proches de détenus et des personnes qui sont vraiment engagées, des personnes de la société civile, des bénévoles, etc. Ça apporte un soutien moral déjà et ça permet de se dire que finalement on va peut-être ensemble trouver des leviers d'action et essayer de lutter contre cette maltraitance. C'est drôle parce que des fois on se réunit, oh mon Dieu, je la connais cette histoire, ou ah mon Dieu, ah oui j'ai déjà entendu ça. On s'identifie, on se retrouve, on se sent à l'aise, c'est ça. Moi c'est comme Brûler famille, le nom le dit, c'est ma famille, ma deuxième famille, c'est ça. No estamos solas, solo que a veces no sabemos a dónde caminar o a dónde tocar puertas. Tenemos que mirar al cielo, tenemos que voltear a ver que hay situaciones que nos pueden favorecer, que nos pueden ayudar, que nos pueden apoyar y que necesitamos también no perder nuestra propia luz, que no podemos perder nuestro proyecto de vida también. Tenemos que compaginar, tenemos que seguir también creciendo, haciendo cosas para nosotras, cuidar de nuestra salud, la salud mental, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros hijos e hijas si tenemos, ¿no? Nuestras parejas, que son momentos difíciles, pero no hay que soltarnos, no hay que dejarnos, hay que cuidarnos también. La diferencia es que compartiendo este espacio, el golpe es más corto, es menos doloroso. Hay compañeras que te abrazan, eso amortigua un poco, no estás tan solo el momento, no vas a chocarte directamente. Y acá tomamos mate, muy típico de Argentina, lloramos mucho, nos reímos mucho y proponemos un montón. Acá te dan la fuerza para seguir luchando, porque hoy yo te hablo bien. Cuando empecé era un llanto de lágrimas. Creo que nosotras somos familiares, veníamos con la cabeza agacha, porque eso es lo que nos hacen, y estar en organización, en conjunto, la unión, creo que una sabe que ahora tiene un derecho, que no tiene vergüenza, que puedo llegar a decir que sí, que tengo mi familiar detenido, que está pagando lo que hizo, pero así todo tiene un familiar que lucha de este lado, que tiene a sus hijos que los esperan y que, bueno, que ojalá en algún momento en las cárceles se puedan reinsertar y que puedan salir mejores personas, ¿no? Porque todo eso es lo que queremos, que nuestros familiares sean mejores y que salgan para estar con su familia, que somos los que lo esperamos.